Magsasakang Pinoy, programang nagtataguyod sa pagunlad ng sekto ng pagsasaka sa buong lambak ng Cagayan. Hatid sa inyo ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Rehiyon 2 at ng himpilang ito. Magsasakang Pinoy, Magsasakang Pinoy. Tulong sama-sama sa bandang huli basta taas ang kita. Lagot na ang ating pamayanan, tiyak na unlad ang ating bayan. Naimbag apang agrikultura bigat tanap ti Cagayan. Sabali man na parang kakabsat ti dandanon dali programa tayo Magsasakang Pinoy ket kumagkablao man to'y kapsat kasinsin kapuso kapamilya ken pagayam yu ti tangatang ni kasamang rod ket mawayos manen ti intayo kumapanagkakadwa iti sabali manen nga 30 minutos bayat nga maisambay manen diti programa tayo. Kumusta tayo kakabsat? Dagitay maburburas tayong mais, dagitay manatnateng tayong kamatis, tarong, parya, ken ingredients sa yung kakabsat ti pinakbet. Hantayo met nga pilipatan diti bawang, lasuna, laya, ket nyalangin ti kurang natapno agbalin nga pinakbet. Kablawan tayo, dagitay frontliners tayo, dagitay municipal agriculturist tayo, dagitay livestock technicians, ken dagitay farmer-led extensionist nga isuda ti ad-addang kadkaduan ni Apo nga Manalon, ni Apo nga agtartarigan ti Dingwen, ken ni Apo nga agnatnateng kadagiti pamataudan na ti makahan wenno taraon. Kumusta tayo? Dagiti napintas na panakaidul-dulin, dagiti pataod tayo, bueno, production tayong mais. Sapay tawan problema tayo kakabsat. Kas kuma iti buot nga gagangay nga pagproblemaan, no dahi tayo idulin tayo ti apit tayo mais. Dito'y pagilian tayo Pilipinas kakabsat, agraman kadagiti kaaruba na sumagmamano a pagpagilian, ti apapektaran dito'y problema buot nang nangruna no kompet datoy kadagiti patanor tayo abukbukel. Sana kas kadagiti nalamiis aluglugar wenno temperate countries nga kas ti panagkita tayo ket apagdilaw laeng ti epekto ti buot wenno molds ti pagsasaong Ingles ket no molds kuna tayo maysan sa daytoy akita ti fungus a makitkita kadagiti akinruar apaspaset ti nabasa wenno grup-grupsa a nagdudumang nga organiko a bambanag. Uray kadagiti napudpudot alog lugar kakabsat kas kumaidya de par na ti akenteng nga adaya wenno Middle East nga itinaminsan ket naisarong tayo met sajay ket awan ti nadlawan tayo a problema da ti buot gapu ti napudot a klima sajay kontrolado pay ti panagrupsa ken ngan nga ni awan ti makunkuna a panaglungsot a madlawan sajay. Mabalin nga rod ako na entayo agapu nga tata addalaeng kay ayo dagitoy nabiyag a level ti temperature no nabababa ti level ti gagangay analamiis wenno nangat nga to ngem ti gagangay akapudot ket saan nga agbyag dagitoy abuot. Maysa ti pagilian tayo ditoy mismo a lugar tayo a Rehiyon 2 ti ad-addang sangsangbayan ditoy pagproblemaan nga buot kadagiti maisman, maniman, ken no dadto maoray pa dagiti feeds nga pangtartaraon tayo kadagiti dingwen tayo. Kadagiti pagpagilian nga temperate zones ket haan nga kasla dito iti kadagsen wenno karikot dati nga problema iti buot kas kuma ijay Estados Unidos wenno kadagiti nalamis nga luglugar. Addan sa diti kay ayo daytoy nga level ti temperatura ngano daytoy maabot nan ti kasla daytoy level ti temperatura tayo diti Pilipinas pagayayat dagiti buot wenno fungus kunadan sa iti Ingles. Ti naisagana itakagabsat nga mapagpapatangan tayo iti dayto nga bigat ket iso dagiti makunkuna mycotoxins. Ti mycotoxin ket naa daw ti sarita dagiti Griego amykes ket nasawen fungus ken toxicon kayat namet asawen poison wenno sabidong. Maysa daytoy asamidong a mabalin a tumaod manipod kadagiti buot wenno fungi. Anya ti fungi wenno buot kakabsat? Ti fungi wenno buot ket kaslakapas at tumubo kadagiti nabasa akay kayo, kadagiti pader, kadagiti nabasa a mais, mani, kopra, kasaba, saba ken dadumapay abukbukel.
Iti beddeng dagiti beneficial fungi wenno gagayem a buot, mausar digitoy a pagaramid ti tinapay, serbesa ken arak, gapo iti fungi a yeast wenno mauawagan lebadura. Addamet digiti mausar a pagaramid ti agas kas antibiotiko a penicillin ken digiti vitamina. Amuyo kadi kakabsat at ipagpaborito tayo nga uong wenno mushroom ket may samet laeng detoy a fungus wenno buot. Laglagipen tayo at uong ket tipikal wenno gagangay a klase ti buot gaputa pagayayat na ti agtubo ken agbiag ti maysa anadameg ken medyo nasipnget a lugar. Fungi met kakabsat ti pagtaudan ti aflatoxin kadagiti produkto tayo a mais, mani, ken dadumapay. Dagiti mycotoxins ket isuda dagiti makasabidong abanbanag apatauden dagiti buot kadagiti taraon wenno feeds kadagiti dingwen tayo. Si Olimek dagitoy nga agkaradap kadagiti pamartuatan ti taraon ket mangparnuay kadagiti pagrigatan ti ekonomiya ken parikot ti salunat sanlay nga salunat dagiti dingwen tayo kagabsat iraman na payen ti bukod tayo a salunat. Ket no damagin tayo nga ino sa dino masarakan dagitoy nga makasabido nga bambanag ket naduktalan da at tumataod kadagiti nagduduma produkto ti tao kas kadagiti mais, trigo, mani, kopra ken sabsabali pay. Ket apay nga pagamamkan tayo unay dagitoy nga mapataod a makasabino nga bambanag. No ngamin nagagabsat may paunayg dagiti taraon na kontaminaran ti mycotoxin nalaklaka a kapten ti sakit kas kumakanser dagiti biktima ket ti adda nga mapektaran ket isu dagiti lalaemda kas kuma iti dalem ken ti kidney wenno bato. No maangot wenno masagid ti bagi ti pulbos daytoy mycotoxin mabalin a pagtaudan daytoy dagiti allergy ti kudil panagagatel ti bara wenno saan panakasabidong ket no makakaanmet dagiti dingwen tayo ti nakontaminaran a feeds pataudan nemet ti panagsakit dagitoy saan nga idadakkel wenno nababa ti bilang ti mayanak daytoy no kas pangarigan agdadagsen wenno masikog. No daduma, mabalin pa yung ipatayda. Mapantay kakabsat, kadagiti pagpukawan, pasamaken, dagiti mycotoxins, iti ekonomiya. Dakkel, tipukaw sa grapen, dagiti manalon, aglaklako ken agprosproseso, kadagiti feeds, maigapot ti nangato gastos ti produksyon, nalimitaran a panagtagilako, ken nababa presyo ti produkto, no nakontaminaran, dagiti produktuda. Nakarumet ti pukaw dagiti agtartaraken kadagiti dingwen gapo iti nakudidit ken agmamayo at tarakenda. No managsaksakit met dagiti umili gapo ti mycotoxin dakkel a pukaw ti patauden daytoy ti benneg ti trabaho. Sumarno kakabsat nga mapantayo kadagiti nagduduma akita ti mycotoxin amangat atakar iti benneg ti agrikultura wenno panagtalon. At dali maakita ti mycotoxin nga agat atakar kadagiti produkto ti agrikultura ket isuda digiti makunkuna nga aflatoxin, deoxynivalenol wenno vomitoxin, zearalenone, ochratoxins ken fumonisins. Ket daytoy aflatoxin ti kalatakan kadagitoy. Adda kakabsat digiti kasasaad ti aglawlaw tayo amang pagpabor wenno mangpakpakaro mangdegdegdeg ti panagtaod ti mycotoxins. Ti aspergillus a klase ti buot a pagtaudan ti aflatoxin ket agruarda itoy no napudot ti tiyempo wenno natikag ken nalaklakada tumaod kadagiti mula kas ti mais no inatakar ti insekto dagitoy. Timet fusarium a klase ti buot a paggapuan dagiti sabidong a deoxynivalenol, zearalenone ken fumonisins pagayayat na digiti nalamiis ken nabasa aluglugar. Sumarunong kakabsat nga amwen tayo digiti pagilasinan ti kaadda ti mycotoxins. Ti mycotoxin ket saan na makita ti ordinaryo a mata. Mailasin ti mycotoxin babaen ti simple awagas ti black light wenno babaen ti panangamiris iti laboratorio nga aramaten ti masasao a high pressure liquid chromatography wenno HPLC. Ti masasao a black light method ket may salayang awagas
Apa nga miris ti kaadda ti buot ket potensyal a kontaminasyon ti aflatoxin. Ti met HPLC ket doktalen daytoy ti konsentrasyon wenno kaado ti mycotoxin babayan ti makunkuna nga parts per million wenno paset kada milyones wenno bilyones. Ti maysa nga nasken nga maamuan ni kabsat nga agtaltalon papagayam ket no kasano a malapdan ti itataod ti mycotoxin. Ngem kasangwanan deta apatangan kakabsat, sumublinto ni magsasakang Pinoy, kalpasan laeng digitoy. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga magsasaka at mangingisda dito sa Rehiyon 2, sa probinsya ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, ganon din po sa Island Province of Batanes. Mula sa Department of Agriculture at ating mga kasamahan sa Regional Field Unit No. 2 at sa ating mga kasamahan sa Local Government Units. Ito po si Secretary Pro si J. Alcala, nag-aanyayang makinig sa programang Magsasakang Pinoy. Magsasakang Pinoy para sa dagdag kaalaman sa makabagong teknolohiya sa ating sakahan, pag-aalaga ng hayop at palaisdaan. Magsasakang Pinoy, alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, mula sa radio stations DWPE, Tuguegarao City, DWDY, Kawayan City, HOTFM, Kawayan City, DWSI, Santiago City. Just Agina, kada kayo amin. Muli, ito po si Secretary Pro si J. Alcala ng Department of Agriculture. Para po sa ating mga tagapakinig sa lungsod ng Santiago, lalawigan ng Isabela, napapakinggan din ang Magsasakang Pinoy sa himpilan ng DWMR mula alas 5:30 hanggang alas 6 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Sa bayan naman ng Bayumbong Nueva Vizcaya, mapapakinggan ang Magsasakang Pinoy sa DWRV. Sa lalawigan naman ng Cagayan, sa bayan ng Lallo, ay mapapakinggan ang Magsasakang Pinoy sa DWRL-FM sa oras na alas 8 hanggang alas 8:30 ng umaga. Sa bayan naman ng Aparay, napapakinggan din ang ating programa sa himpilan ng radyo natin mula alas 11:30 hanggang alas 12 ng tanghali, Lunes hanggang Biyernes. Maraming salamat po. Agsubsublito programa tayo, Magsasakang Pinoy, ket magkakadoy palaing to'y pagayam yo kasamang rod. Kadagiti pagtatalunan, maliklikan ti itataod ti aflatoxin, kadagiti patanor at taraon, babaen kadagiti nasubuken, apan ang manehar ti talon, akas ti panagusar, kadagiti klase ti mula, anatibker ti buot, wenno toxin. Timbengen ti panagpadanom, kaskunada, masapol nga templado, ti panagpadanom, kastamet, ti panagaplikar, ti abuno. Paksyaten dagiti insekto, ken pagsukat-sukaten, dagiti klase ti mula, ti talon, ket mawawagan daytoy iti crop rotation. Sumaruno, iso ti panangadaptar, kadagiti rekomendado awagas, ti panagburas. Kasla ko magkakabsat, burasen laeng dagiti bunga, no kalalaengan na ti katangken dagitoy. Pamagaan, ken dagos, apusien, ti naapit tayo amais, apaman ang maburas da. Kastamet alapdan, ti panagatakar, digiti peste, no maidulindan. Ket no kalpasan digitoy anadakamat awagwagas, ket saan anabalaygi papagayam, anyamet ti mabalin nga ramiden. Ti mabalin nga ramiden, ket iso ti panangi dekontaminar, kadagiti na apektaran a produkto, ket kayat nasawen nga ipababat ti kaadot ti nang kontaminar a sabidong, babaen ti panang klase-klase anasaya at ti produkto, panang luto, wenno panagaplikar kadagiti kemiko. Sumarunong amen tayo kakabsat no anya dagiti epekto ti mycotoxin. Ket toy pabagayam dagiti epekto ti mycotoxin kadagiti kamanukan tayo. Umuna, nakapsot nga idadakkel ti taraken tayo a manok ken nababa a kapasidad daytoy panagkonvertar ti feeds. Wenno datay makunkuna nga low feed conversion efficiency. Kaya't nasawen nga oray kaan ti taraken tayo, saan na met ang mapadagsen ti timbang na, wenno basit ti mapataod detoy a karne.
May kadua, nakusim ti taraken tayo manok, saan na sumamay ti epekto ti agas sa maited kenkwana, nababa produksyon ti itlog, ken basbasit ti maitlog da. Sa balipay, iso ti ad-ado, apanagibong wenno adu ti saan na mapesaan, kadagiti maitlog digitoy, nalaka ang mabettak ng itlog, ket nalakapay ang masugat ti manok tayo. Sumaruno, naimpektaran adalem, wenno kidne ti manok, agmamayo ang manok, ken naalas a panagdut-dut-dut daytoy, lumlumtek asipit, wenno matay pa yan ti taraken tayo ang manok. Dagitoy met ti epekto ti mycotoxin kadagiti bakbaka. Umuna, no apektado ti taraken tayo a baka ti mycotoxin, madlaw ti ilalagaan ti taraken tayo, wenno ikukusim da iti pananganda. May kadua, kadagiti paggatgatasin tayo, panagbaba ti kaado ti maited dagiti agatas, mabalimpay nga apektado adalem, no daduma saan na panagmaya, nakaro a panagkatkatay, panagpadara wenno panagtakki detoy. Ken no daduma, mabalimpay nga da aflatoxin ti ited nga gatas da kada tayo. Sumarno kakabsat ket tarataren tayo met ti epekto ti mycotoxin kadagiti dingwen tayo ababoy. Umuna, nakapsot nga idadakkel ken nababa panagkonvertar iti feeds, panagkusim ken panagsarwa-sarwa dagitoy, saan asumamay ti epekto ti agas amaited kadakwada, panaglabalabaga ti kudil, panagpadara, naapektaran adalem wenno kidney, panagtakki, nakudidit dagiti burias amayanak, adu ti matay amayanak, ken saan nga aktibo no maipadakay ti dingwen, ket no badakayan man, narigat ang makaala daytoy. Ti sumarunong kabsat nga tupiko tayo itang agsapa ket iso iti aflatoxin. Iti nasapsapa paset ti patangan tayo may panggep ti mycotoxin, namuan tayo dagiti nagduduma akita ti mycotoxin, ket may sa kadakwada ti mauawagan ti aflatoxin. Inteng rod binsa-binsaen papagayam, ti kaadda ti aflatoxin ti mula tayo mais. Para iti isang kabasit a panagwanawan tayo ti topiko tayo, amwen tayo kumagagabsat at ti mais, ti maikadwa kadagiti kang runaan ngay mulmula dagiti agtaltalon ditoy rehiyon 2. Agarop, nasurok a 20% ti kontribusyon ti rehiyon, iti entero a produksyon a kasapulan ti pagilyan tayo. No pay kasta may sa kadagiti paggapuan ti lugi dayto nga industriya, ket ti kababa ti kalidad ti patanor tayo mais, gapu iti kontaminasyon a mabalin nga patauden ti aflatoxin. Naamuan babayan kadagiti panagsukimat, a 70% dagiti naidulin kadagiti pribado ken dagiti bodega ti gobyerno ket naimpektaran iti nangatngato ngem iti makunkuna a safe level 20 parts per billion wenno ppb. Ti aflatoxin ket maysa a makasabidong a mikrobyo nga ited ti buot a mauawagan Aspergillus flavus nga kumkumpet iti mais. Anya kakabsat dagiti kang runa na paggapuan ti aflatoxin. Ti panakaitantan dagiti aramid kalpasan ti panagburas kas iti panagpamaga ti maysa kadagiti paggapgapuan wenno pakaigapgapuan ti panagbuot dagiti mais. Sa balipay ti nangato a porsyento ti dameg kabasaken napudot a temperatura ti mangpaado ti buot a paggapuan ti aflatoxin ti mais. Kasano kakabsat nga amwen tayo no adda aflatoxin ti mais tayo? Saan na mailasin ti aflatoxin ti mais? Babaen lang ti panangmingmingming, panangraman, wenno uray pay panangangaut iti daytoy. Makita laeng daytoy babaen ti chemical a panangamiris iti laboratorio. Dagiti mais ana idumduma ti kolor na wenno adda buot na ket masapol a maibelleng agsipod tadagitoy ket adda aflatoxin da. Anyamet papagayam dagiti pagdaksan wenno pagpeggadan a maited ti aflatoxin ti tao ken ayop. Natakwatan at ti aflatoxin ket mabalin a pagtaudan ti kanser ti dalem ti tao. No addaan ti aflatoxin ti mais, mabalin amang laped daytoy ti panagdakkel ti tao, sugat ti dalem ken pannakatay dagiti ayop kas kadagiti manok, pato, baboy, baka ken uray pay ti pabo. Kasano met kakabsat a maliklikan ti buot. Sakbay nga burasen tayo dagiti pataner tayo a mais, maliklikan ti panagtaod ti buot, babaen ti omno a panagpatanor kadagiti mula.
Ti kinakurang ti abono wenno saan anasayat a panagpadanom, mabalin nga agresulta, tinakapsot a resistansya dagiti binukel ti mais ket nalaka a maatake dagitoy. No tiyempo met ti panagburas, agusar ti sako wenno labban no agburas tapno maliklikan ti kontaminasyon dagiti binukel ti mais manipod iti daga. Saan nabaybayan a matudwan dagiti binuras? Agburas laeng no nasayat ti panawen, siguraduen at ti kaado ti burasen ket adda umanay a pagbilagan. Burasen laeng dagiti bunga anataingan ken pagangwen dagitoy iti pinoon sakbay a burasen wenno aramaten ti mauawagan a field drying. No tiyempo meten iti intayo panagpamaga kadagiti binuras, pamagaan dagitoy anaburas a bunga iti uneg ti duang aldaw kalpasan ti panagburas. Pamagaan dagiti mais iti agarop sangapulo ket 4% a moisture content wenno kadamegda. Agusar ti mechanical dryer wenno de makina a pagpamagaan, babaen kada itoy agmagaadagos ken maliklikan ti panagbuot dagiti binukel. May rekomendar dati awagas kadagiti komersyante, kooperatiba ken timpuyog dagiti mannalon nga addaan dakkel a produksyon. Mabalimet ti agusar ti mobile flash dryer tapno mapababa adagos ti kidadameg dagiti binukel, tingamin kapasidad daytoy ket manipod 8 agingga asangapulo a kabanes ti uneg ti kada oras. No met tiyempo ti panagpusi, pusyan adagos dagiti napamagaan na bunga. Ikaten dagiti nabettak wenno adda sugat na binukel, agsipod tanalaka dagitoy nga takaren ti peste ken buot. No met tiyempo nan kakabsat ti panagipenpen, taginayunen anadalos ti pagpenpenan tapno maliklikan ti panagado dagiti peste kas iti bao wenno bukbuk. Dagiti peste pababaenda ti kalidad dagiti binukel. Dagiti naapektaran ti peste a binukel ket nalaka nga agbuot aglalo no saan unay anamagaan dagitoy. Mabalimet ti agaramat kadagiti kemikal wenno sabidong apang paksyat tapno maliklikan ti panagado ti peste ti pagpenpenan. Ditan ang nagturpos kakabsat mi, ti patangan tayo itabigat, may panggep ti mycotoxin, may saasabidong apataudan digiti buot, apagproblemaan tayo ti panagtalon. Ket may sakita ti sabidong a mycotoxin, ket iso ti kinunatay itatay nga aflatoxin. May samit a sabidong apat pataudan digiti buot, ngagat atakar kadagiti mula tayo a mais. Palay Aralan, makabagong teknolohiya sa pagtatanim ng palay mula sa peel rice. Palay Aralan, narito si Louie Tabing sa kanyang panayam. Balikan natin ang tungkol sa pagsugpo sa mga kalaban nating damo at ang isang pamamaraang napag-usapan natin sa nakaraan ay ang paggamit ng kemikal o tinatawag na herbisidyo. Kaya po kami nag-encourage na gumamit po tayo ng integrated weed management at hindi lang po tayo mag-rely sa herbicide o yung chemical control. Kasi po meron na po kaming pag-aaral na kung masyado po yung ating paggamit ng iisang epektibo na herbisidyo, maaari pong makapagdulot ng resistance doon sa ating mga damo. Ano po ba yung ibig sabihin ng resistance? Ibig po nitong sabihin kung ang isang uri ng pamatay damo o herbisidyo na ginagamit po natin ng ilang taon na ay hindi na po niya napapatay yung ating damo sa ating palayan. Maaaring sabihin natin na, nandyan na yan noon pa. Gumagamit naman ako ng herbisidyo pero hindi niya kayang patayin. Sa pamamagitan po ng pag-i-screen kung ito ay herbicide resistant na yung ating weeds, ay malalaman po natin kung sadyang yung ating damo ay hindi na siya talaga kayang patayin ng herbisidyo doon sa recommended rate. Kaya po minsan yung ating mga magsasaka, gumagamit sila ng mas mataas na dosage o kaya tinatapangan po yung ating herbisidyo na ginagamit. Again, kung tinatapangan nila, yung ba'y hindi mapanganib sa kanilang katawan, sa kumakain at dun sa kanilang tanim na palay.
Kung doon po sa tanim na palay, kung selective po yung herbisidyo, hindi po gaano naapektuhan yung ating palay. Tungkol naman po doon sa ating magsasaka, kaya doon sa iba pang mga hayop doon sa ating palayan, kung nasa tamang paggamit naman po o kaya pag-a-apply ng herbisidyo, mababawasan po yon ng epekto. Kasi doon po sa mga herbisidyo naman, meron naman po yung tinatawag nila ng mga toxicity, mga ganun po na level. Ang isang ina-advise na lang po, para po maiwasan yung pagkakaroon ng herbicide resistant na mga damo sa ating palayan, pwede po tayong gumamit ng iba-ibang brand pero magkakapareho po yung ingredient, yung composition. So maganda po na bago po tayo bumili at nakita naman natin na hindi na gaanong epekto yung ating herbisidyo, pwede po nating tingnan yung label. Pabalik na naman po tayo dun sa label ng herbisidyo para malaman natin kung ano yung ingredient. Pwede po tayong gumamit ng Isang adverse na epekto, isang masamang epekto sa nagsasaka ay of course yung gastos. Kapag nadadagdagan sila, medyo bigyan nyo nga kami ng idea sa isang hektarya karaniwan, mga magkano, gaano karami ang herbisidyo na magagamit. Sa isang hektarya po, ang usual na mga herbisidyo ngayon ay 1 litro lang po kada hektarya. Ang cost po ay depende po doon sa klase ng herbisidyo. Pero may mga mabababa naman po na klase ng herbisidyo na madaling makuha lang sa market. Yung 1 liter po, meron po tayong 800, may 900, meron din po yung mga ibang herbisidyo na mas mababa, may mga 500. Meron naman po yung mga bago ngayon na medyo low dose, ika nga, hindi po kailangan gumamit ng 1 litro. Yun po, mga mas mahal naman po. Kung ihahambing sa paggamit, halimbawa, rotary weeder, pagbubunot o gamit yung mga tao, mga kabarangay na pinakakain ng munggo at saka ng tulingan o ng tilapia. Kumusta ho ang comparison ng gastos? Kung magpapadamo po tayo, usually po yata 200 na per day ang padamo eh. So kung sa 1 hektarya, hindi lang naman po dadalawa o tatatlong tao ang kailangan doon, tapos may pakain pa. Essentially, mas mura po paggagamit ng herbisidyo. Kasi madami na nga po tayong herbisidyo ngayon na mas mura naman po. Yung rotary weeder, paano nyo kinukompute ang cost noon sa magsasaka? Per day din po, sa 1 araw din po. Kaya lang, katulad nga po nung binanggit natin kanina, maganda po ang paggamit din ng rotary weeder kung maliit lang po inyong palayan. Again, ang least recommended ay paggamit ng isang pamamaraan, more of integrated. Totoo po yun, para po ma-manage natin yung ating damo. Kasi hindi naman po talaga makukuha lang sa isang pamamaraan ang pagsugpo ng ating damo sa ating palayan. Si Ms. Lani Juliano ng PhilRice. Palay Aralan, hatid sa inyo ng palatuntunan ito at ng PhilRice. May sangawis para kadagiti mayat ang magipaset dito magsasakang Pinoy, mabalintayan kagabsat, babayin laing ti panag-text iti dito yung programa. Para kadagiti smart talk and text when red mobile subscribers o sa rendalaing ti numero 0921-763-2251. Ulitin tayo ti numero 0921-763-2251. Para met kadagiti Globe when touch mobile subscribers o sa rendalaing ti numero 0927-863-4080. Ulitin tayo met ti numero 0927-863-4080. Karigito yung numero, tipang iturungan tayo kuma karigiti salsaludsod, suggestion, komento, when anyaman, akayat tayong edanon, ti programa tayo. Naskenmet nga ipakuyog tayo kuma, ti kompleto anagan, kinadress, karigiti text tayo. Ikagumaanan ti programa tayo, amasumpatan at daras, karigiti textyo, Diyos tiag ngina. Naibusan tayo ti oras, ket pumakpakadan ti pagayam yo, kapuso, kapamilya, ken kasangga, ni magsasakang Pinoy, kasamang rod, agyaman kada tayo amin, iti sabali manen a panagkakadwa tayo, iti dahi tayo programa, magsasakang Pinoy, Diyos yagina, at maraming salamat po.
Magili naming taga-subaybay, ating natunghayan ang isa pang edisyon ng programang Magsasakang Pinoy na nagbigay alam ng sari-saring impormasyon tungo sa ikaunlad ng sektor ng pagsasaka sa buong lambak ng Cagayan. Inihatid sa inyo ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Region 2 at ng himpilang ito. Magsasakang Pinoy, Magsasakang Pinoy! Ang ating pamayanan.